क्या आग कैसे लगा हमको तो मालूम नहीं, हम तो आग लगने के बाद आए। तो उन लोग फ़ोन किया, 1 घंटा पौने घंटा आगे पहले फ़ोन किया था, जो कुछ देर पहले अटेंड किया था फायर में। वो आने के बाद फिर हमारे को कॉल किया। हम हावड़ा फायर से 2 इंजन आया था, वो हम अभी तो कंट्रोल में है आग। तो इनका जो बैंक्वेट हॉल था वो उसके बाद जो चेयर टेबल ट्रिपल ये सब सामग्री था वो सब जल गया। तो हम लोग को जो धारणा है, जो सीलिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन था उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ, ऐसा अंदाज कर रहे हैं। दमकल का कितना गाड़ी आया? दमकल का 3 ठो गाड़ी आया था। आज अभी 3 इंजन अभी आग कंट्रोल में। कोई इंजर्ड का कोई सब इंजर्ड मालूम नहीं है, किसी को मिला नहीं। अंदर कोई पता नहीं, अंदर कोई फंसा हुआ भी नहीं। अभी पूरी तरह से आग कंट्रोल में बता। हाँ, अभी पूरी तरह आग कंट्रोल। पानी का कोई समस्या हुआ था? पानी हम हमारा हावड़ा से 2 इंजन मंगाया था पानी के लिए, और 1 लेने के लिए गया। टोटल 4? टोटल 3 एक तो भरेगा, 1 आएगा। 3 गाड़ी। सर आपका नाम? हमारा नाम तपन कुमार मंडल है, हावड़ा फायर स्टेशन। শর্ট সার্কিটে হয়েছে ইলেকট্রিক রুম থেকে। কোথায় আগুনটা লাগলো? লেবাররা হাত মুখ ধুয়ে ওরা যখন মানে কাজ ছুটি করেছে হাত মুখ ধোয়ার জন্য একটা লাইট জ্বালায়, তখনই ধাপ করে হঠাৎ বলে আগুনটা জ্বলে উঠেছে। ওরা নেভাবার চেষ্টা করেছে, করতে করতে অটোমেটিক তখন ধরে গেছে। আগুন যখন লাগে কী ধরনের আগুন ছিল? আমি তো এসে দেখছি খুব বড় ধরনের আগুন হয়ে গেছে, পুরো কি জ্বলে গেছে? পুরো জ্বলে গেছে। এখানে কী হতো, বিয়ে বাড়ি নাকি? না, এটা বাবুদের পার্সোনাল কাজের। এখানে ওনারা যখন অনুষ্ঠান করে, নিজেদের কোনো গেট টুগেদার করে, করে সেই হিসাবে এ করা। ইলেকট্রিকের রুম থেকে শর্ট সার্কিট করে হয়তো হয়েছে। বলছি তো, লাইট জ্বালাতে গেছে তখনই একটা বললো ধপ করে একটা আগুন জ্বলে উঠলো। এখানে কি কোনো বিয়ে বাড়ি কোনো অনুষ্ঠান ডেকোরেশন হচ্ছে? না, এখনও হয়নি, চালু করছিলাম আমরা, রং ফং সব করছিলাম। কবে ছিল অনুষ্ঠান 22 তারিখে ছিল। তার আগে না, কেউ কিচ্ছু হয়নি। লোক ছিল না তো, শুধু 2 জন ছিল যারা রং মিস্ত্রি রং করছিল। হ্যাঁ, রং করতে 2 জন নিভিয়েছে, তাতে অনেকটা বেঁচেছে ব্যাংকের। আমার নাম অনুপ কুমার পাল।